ईरान दुनिया पर बादशाहत करेगा और ये वक्त करीब है। मेरे अजीज दोस्तों और इस्लाम के शाहीनों, आज दुनिया के नक्शे पर उभरती हुई वो तब्दीलियां देखो जिनकी खबर शायद सदियों पहले दी जा चुकी थी। पीर अजमल रजा कादरी साहिब अक्सर अपने खिताबात में उम्मत मुस्लिमा को झंझोड़ते हैं कि ए गाफिलो, अपनी तारीख का मुताला करो और देखो कि खिलाफत का सूरज कहां से तुलू होने वाला है। आज जब हम ईरान की सरजमीन की तरफ देखते हैं तो वहां एक अजीब सी हलचल और एक गैर मामूली ताकत का एहसास होता है। क्या ये वही खित्ता है जिसके बारे में तारीफ के औराक बताते हैं कि यहां से उठने वाले काफिले एक दिन दुनिया की तकदीर बदल देंगे? ईरान की ये उभरती हुई कुव्वत महज एटमी या फौजी ताकत नहीं है, बल्कि ये इस ईमानी जज्बे की बाज़गश्त है जो बातिल की आंखों में आंखें डालकर बात करना जानती है। पीर साहिब के अल्फाज याद कीजिए कि जब हक गालिब आता है तो बातिल की बड़ी से बड़ी सल्तनतें रेत की दीवार साबित होती है। और आज दुनिया देख रही है कि किस तरह एक रियासत आलमी ताकतों के सामने सीना तान कर खड़ी है। ईरान दुनिया पर बादशाहत करेगा और यह वक्त करीब है। तारीख गवाह है कि सल्तनतें बुनती और बिगड़ती है, लेकिन कुछ खित्ते ऐसे होते हैं जिनका इंतखाब कुदरत खुद करती है। पीर अजमल रजा कादरी साहिब की बसीरत हमें बताती है कि आलमी सियासत के मोहरे अब इस तरह सज रहे हैं कि मगरिब का रोब व दबदबा दम तोड़ रहा है। वो ईरान जिसे दुनिया ने तन्हा करने की कोशिश की, जिसे पाबंदियों की जंजीरों में जकड़ना चाहा, आज वही ईरान मशरिक वस्ता से लेकर आलमी समंदरों तक अपनी धाक बिठा रहा है। ये बादशाहत किसी फर्द वाहिद की नहीं, बल्कि इस नजरिए की होगी जो जुल्म के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। पीर साहिब फरमाते हैं कि जब मुसलमान अपने मरकज से जड़ जाता है और अपनी गैरत का सौदा नहीं करता तो फिर फरिश्ते भी इसकी नुसरत के लिए उतरते हैं। आज ईरान की टेक्नोलॉजी, उसके ड्रोन और उसके मिसाइल महज असलहा नहीं है, बल्कि ये इस खुददारी का ऐलान है जिसने दुनिया के बड़े बड़े फिरौनों की नींदें हराम कर दी है। ईरान दुनिया पर बादशाहत करेगा और यह वक्त करीब है। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, जरा गौर कीजिए कि किस तरह आलमी इत्तेहाद टूट रहे हैं और एक नया बलाक तश्कील पा रहा है जिसका मरकज ईरान बनता जा रहा है। पीर अजमल रजा कादरी साहिब की ज़बान हक बयान हमेशा ये कहती है कि इत्तेहाद बैन अल मुस्लिमीन ही वो कुंजी है जो बंद दरवाजों को खोल सकती है। ईरान ने जिस तरह अपनी बका की जंग लड़ी और जिस तरह अपनी सकाफत और नजरिए को बचाया, वो दुनिया के लिए एक मिसाल है। आने वाला वक्त वो है जब डॉलर की बादशाहत खत्म होगी और जब मगरिब की तहजीब का जनाजा निकलेगा, तब दुनिया को एक ऐसे निज़ाम की ज़रूरत होगी जो अदल और इंसाफ पर मबनी हो। और वो निज़ाम इसी सरजमीन से उठेगा जहां के लोग शहादत को जिंदगी पर तरजीह देते हैं। पीर साहिब का वो जुमला याद रखें कि जो मौत से नहीं डरता, इसे दुनिया का कोई बादशाह नहीं डरा सकता। और यही वो फलसफा है जो ईरान को दुनिया की हुक्मरानी की तरफ ले जा रहा है। ईरान दुनिया पर बादशाहत करेगा और यह वक्त करीब है। आज के इस दौर में जहां हर तरफ अफरा तफरी है, वहां एक मुनज़्ज़म और मजबूत रियासत का उभरना किसी मुजिज़े से कम नहीं। पीर अजमल रजा कादरी साहिब हमें यह समझाते हैं कि गलबा सिर्फ इसका होता है जो अपने नजरिए पर कायम रहे। ईरान की बादशाहत का मतलब इलाकाई तसल्लुत नहीं, बल्कि इस फिक्र का गलबा है जो इस्तेमार के खिलाफ है। वो वक्त दूर नहीं जब बैत अल मक़दस की आज़ादी के तराने गूंजगे और उन काफिलों की क़ियादत वही करेंगे जिन्होंने मुश्किल वक्त में समझौता नहीं किया। ए मुसलमानों, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करो और देखो कि वक्त का धारा किस तरफ बह रहा है। दुआ है कि अल्लाह पाक उम्मत मुस्लिमा को वो खोया हुआ मकाम बुलंद अता फरमाए और हमें उन लोगों में शामिल करे जो हक के गलबे के लिए अपना तन मन धन कुर्बान करने को तैयार है। ये बादशाहत मुकद्दर बन चुकी है, बस हमें अपनी बारी का इंतजार करना है। आमीन सुम आमीन। ये स्क्रिप्ट पीर अजमल रजा कादरी साहिब के मखसूस खतीबाना जा ओ जलाल इल्मी गहराई और जज्बाती तड़प को मद्देनजर रखते हुए मजीद तवील और जामे कर दिया गया है। इसमें जुमलों का बहाव ऐसा है कि सुनने वाले की रूह तक असर करे। मेरे मोहतरम सामीईन और उम्मत मुस्लिमा के गयूर नौजवानों, आज हम इस दूर फितन में जी रहे हैं जहां बातिल ने अपने पंजे पूरी दुनिया में गाड़ रखे हैं, लेकिन याद रखो कि तारीख का धारा कभी एक जगह नहीं रुकता। पीर अजमल रजा कादरी साहिब अक्सर अपने दलाई से भरपूर खिताबात में उम्मत को झंझोड़ते हैं कि ए गाफिलो, अपनी आंखें खोलो और देखो कि मशरिक के उफुक से तब्दीली का सूरज तुलू होने वाला है। आज जब हम ईरान की बात करते हैं तो ये महज एक जोग्राफियाई खित्ता नहीं है,
بلکہ یہ اس غرتن ایمانی کا استعارہ بن چکا ہے جس نے وقت کے فرعونوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جینا سیکھ لیا ہے۔ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ جب کوئی قوم اپنی خودداری کا سودا نہیں کرتی اور اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتی تو پھر قدرت اس کے قدموں میں دنیا کی بادشاہت ڈال دیتی ہے۔ آج ایران کی فوجی طاقت، ان کے ڈرونز اور ان کے میزائل دراصل اس بات کا اعلان ہے کہ اب مسلم امہ کسی کی دستن نگر نہیں رہے گی، بلکہ اب فیصلے تہران اور اس خطے کی مرضی سے ہوں گے۔ ایران دنیا پر بادشاہت کرے گا اور یہ وقت قریب ہے۔ ذرا غور سے پیر اجمل رضا قادری صاحب کی بصیرت کو سمجھیں۔ وہ اکثر فرماتے ہیں کہ جس قوم نے اپنے نظریے کی حفاظت کی وہی قوم مٹنے سے بچ گئی۔ ایران پر دہائیوں سے پابندیاں لگائی گئیں، اسے معاشی طور پر مفلوج کرنے کی کوشش کی گئی، اسے تنہا کرنے کے لیے پوری دنیا کے وسائل جھونک دیے گئے، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ آج وہی ایران مشرق وسطیٰ کا بے تاج بادشاہ بن کر ابھرا ہے۔ یہ بادشاہت کسی زمینی ہوس کے لیے نہیں بلکہ اس عظیم مقصد کے لیے ہے جس کا خواب ہمارے اسلاف نے دیکھا تھا۔ پیر صاحب کے الفاظ یاد کیجئے کہ حق کا غلبہ مقدر ہے، اور آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس طرح ڈالر کی بادشاہت دم توڑ رہی ہے، اور مغرب کا وہ روب و دبدبہ جو کبھی ناقابل شکست سمجھا جاتا تھا اب ریت کی دیوار ثابت ہو رہا ہے۔ ایران نے ثابت کر دیا ہے کہ اگر تم اپنے رب پر توکل کرو اور اپنی ٹیکنالوجی پر محنت کرو تو دنیا کی بڑی سے بڑی سپر پاور بھی تمہارے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ ایران دنیا پر بادشاہت کرے گا اور یہ وقت قریب ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، پیر اجمل رضا قادری صاحب کی زبان حق بیان ہمیشہ اتحاد بین المسلمین کا درس دیتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایران کی یہ ابھرتی ہوئی طاقت دراصل پورے عالم اسلام کی ڈھال ہے۔ آج جب قدس کی آزادی کی بات ہوتی ہے، جب مظلوم فلسطینیوں کی مدد کی بات ہوتی ہے، تو سب سے پہلے جس ریاست کا نام گونجتا ہے وہ ایران ہے۔ یہ وہی جذبہ ہے جو بادشاہت کی بنیاد بنتا ہے۔ وہ وقت اب دور نہیں جب عالمی نظام کا توازن بدل جائے گا اور وہ قوتیں جو کل تک مسلمانوں کو مٹانے کے خواب دیکھ رہی تھیں آج خود اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے۔ ایران کی بادشاہت کا مطلب یہ ہے کہ اب دنیا کو ایک ایسا عدل و انصاف کا نظام ملے گا جس کی بنیاد مغربی مفادات پر نہیں بلکہ انسانیت اور اسلامی اقدار پر ہوگی۔ پیر صاحب اکثر نصیحت فرماتے ہیں کہ ایک شہادت کی تمنا رکھنے والی قوم کو کوئی غلام نہیں بنا سکتا، اور ایران نے اپنی پوری نسل کو اسی جذبے سے سرشار کر دیا ہے۔ ایران دنیا پر بادشاہت کرے گا اور یہ وقت قریب ہے۔ آنے والے چند سالوں میں اب دیکھیں گے کہ کس طرح ایران کی کرنسی، اس کی تجارت اور اس کا اثر و رسوخ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ یہ محض ایک سیاسی پیشگوئی نہیں بلکہ اس جدوجہد کا نتیجہ ہے جو برسوں سے جاری ہے۔ پیر اجمل رضا قادری صاحب کے بقول اللہ پاک جب کسی قوم کو عزت دینا چاہتا ہے تو اسے آزمائشوں سے گزارتا ہے، اور ایران نے ہر آزمائش میں سرخرو ہو کر دکھایا ہے۔ وہ وقت قریب ہے جب دنیا کے بڑے بڑے ایوانوں میں فیصلے ہونے سے پہلے تہران کی رائے پوچھی جائے گی۔ اے مسلمانوں، اس ابھرتی ہوئی حقیقت کو پہچانو اور اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو۔ پیر صاحب اکثر فرماتے ہیں کہ اب وقت کا دھارا بدل رہا ہے، اب بزدلوں کی نہیں بلکہ دلیروں کی حکومت ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کو وہ کھویا ہوا مقام بلند پھر سے عطا فرمائے اور ہمیں حق کے غلبے کا گواہ بنائے۔ یہ بادشاہت نوشتہ دیوار ہے، اب کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ آمین سم آمین۔